الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير صدق الله العظيم. Takbir summa takbir aywa anga irala kafo anga shoku be kene kan Imam Dauda Konate tiere la programme ka shaburu yani doni abena sirani mesani ka sirani inshallah amena micro tama ay do ke angi ammi adewi ay do ke Imam Able Koitai ka do ke Imam Mohamed Jani ka do ke Imam Mamadou Janai kadoke an to bɛɛ lajɛlen an dɛmɛbagaw bɛɛ an ka yira jamana kabini ko nin daminɛ la ayiwa Imam Able Koita a kanubagaw de ka ca an tɛmɛna dugu o dugu la an ka ye k'a fɔ ko sɛfu ka ko ka di mɔgɔw ye ala n'ale yɛrɛ ka wajibi kɛcogo kosɔn mɛ mɔgɔ min kɛra sababu ye an bɛ segin a kan su ani tile ka dugawu k'a tigilamɔgɔ ye o de ye an balimacɛ ye Imam Mamadou Jara n'ango ma ko jɛgbɛ le blanc n'a ka tabali filɛ tubabu kelen sigini filɛ nin ye tubabu farafinw cɛma an ma la bɛ fɛn kelen min na farafinw cɛma tubabu ni farafinw sɛku dabila se o ma tubabuya ni farafinya ye fɛn min ye n'a ka mi ko sɛku ma a bɛ n'o walawala donc Cheikh le blanc Imam Mamadou Jara le blanc ale de déplacé la ka bɔ yan fo Bamakɔ ka taga yira Cheikhu la Imam Koita ko Ivoirien mako b'i la vraiment ya waati ka di Ivoirien ye. En effet, il veut tourner qu'à la dunia sereke nani bella jenina. Il veut taga Amérique, il veut taga Belgique, France, Angola, R2 Congo, Aïwa Congo et Brazza, il veut taga Europe. Mais en effet, fanani Ivoirien. En effet, il est nakana outmana folie bla Ivoirien là. Aïwa Chekoko Imam Jarama, koni Allah tala sona, pas binana. Donc oko labon ok. Akacha Otman Kalo ni Kaloui. Mais je suis Boli Côte d'Ivoire 2013 aka visite follow là avec Otman Asangi Wolov la wal Masangi Shegi Bobby. Mais Ninata ni visite mini Chekou Bala tourner mais angake aka fait réseaux sociaux sans fait. Moi Mikala Sababi Ole Imam Jara Mamadou et le blanc
katakala a balmacɛ kan imam Mohamed Jani ka bɔ Belgique ayiwa an balimaw k'an dɛmɛ kosɛbɛ nin ko nin na an tɛ sɛgɛn olu ka foli la an balimacɛ Sila a sigini filɛ nin ye o tuma na imam Jani kɛrɛfɛ an ka tournée kɛ an ka kɛ ni Sila ka mɔmini le ye n ka yira la n ko an balimacɛ dɔ ka misiri dɔ dalowa a ka misiri dayɛrɛ imam Koyita le tagala o kɛ o balimacɛ kelen no ayiwa ani imam Koyita bɛ o tuma na jatigila min na Riviera an bɛ Sila ka lu de kɔnɔ ka dugawu kɛ ye si ani kɛnɛya ni kɛnɛ ni fana ni a parɛnya a dila mɔgɔ ma n'an ko a ma denfaya o le ye la famille Sako an b'o fo dante foli min na ka takalaw ka grand frère ba ka Sako Musa président an bɛ fana ni an bamuso fo an bamuso min ye o tuma na marraine ye Awa Jire ayiwa a ka ko caman ba de kɛ an ye a ka dɛmɛ caman de lase an ma bi wajibi ni labɛn na ko ka an ba Awa Jire fo dante foli min na ka dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo an balimacɛ Jono ko k'an balimacɛ Jono fana fo dante foli min na ani an dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen o la an bɛna ɲini organisateurs fɛ o bɛna micro di o tuma na an facɛ ma imam Dawuda Konate a bɛna o tuma na dugawu kɛ an ye inshallah sani ka sira ɲini n'ale tilala dɔrɔn an bɛ micro di imam Jarama le Blanc ale bɛna ka dantigɛliw kɛ ka sɔrɔ ka micro di Cheikh ma k'an bɛ sɔn a ba ma ala m'o kɛla imam Dawuda Konate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين أم بالا تنوكا بارك الله الله كروليكا نفرا بلا شيء وتبارك ميكا بيزون ليرن دي أما وتبارك الله هركا كهرم ميكا أم إسلام تبو كروكا نكنا كنا مودو بي بكرة مجيلا منا أري بافك أيا يا وجعل مسكنا من كم من يأترو أبي بنباتوني كم بيوكنا على موكرا أنا بقولي نسيني ما هو أنا وتوتي malu وتوتي منا نادوني ما يرنو كم جيت موارد ولا هم ينالما يهم نسي موبالو إن موباو ما زانغا يونو نادونغا جايا بديكا كيلا دين بلاكنا كننغايا ما يرنا مني كوتو سمايا فاليري واو أنا كانوا جايا كانوا ne an bɛɛ lajɛlen ko wala arjɛ diamo awdi bilahi bismillah banu ko wala be o tuma ele bɛna arjɛ sɔrɔ cogo di bi yɛrɛ zendo ni ka taa arjɛ la foni mɔgɔ min ka kira kan o tuma i bɛ arjɛ sɔrɔ i b'a la sɔrɔ wajibi ni ma mɔgɔ kan i bɛna yawa a fitini ye jumɛn ye donc laban min ka diya ye kuruba jɛ b'o ko dɔ ta ka bila so kɔnɔ yen badle donc la mi ga jaye bon ko ta ko la ya moblika mune ko ga ja ko juye bari o me tra o ja ka ta di la mena ka fo ko era ku tulu ne nana e ka me ko arjine ka di ko la ye ka di ne arjine mi mara ka ta di la meno nya ma yi ba no nya ka ye bi do me para ti gal e mena ka kurai ali kelen te kramo yi na al bali jamiye أرمنوا ومن يتقي الله يجعل له مهرا ويرزقهم من حيث لا يحتسب وليتا على بيسون فالير لا يحدث فالير ما نيك يا كلام على جتة كمان نبي مو يعني نبي كلام يوم نبي كأنه مسوق نبي كوكو عليه من كوكو على نام بالزمنا نقول أكو على بينا كيامالو على بينا نسيك على جماعة أنا ما كنت نسيك على جماعة كرباجة سيك على تنو على بس يمي
ala bɛ sigi limaniyabaw dusukun de la a bɛna min fɔ aw ɲɛna a kana kɛ ten ko Koyita ka di n ye dɛ a bɛna min fɔ a ye baara kɛ n'o ka kɛ a bɛ nafa sɔrɔ Koyita fana b'a baraji sɔrɔ kana lamɛn ko karamɔgɔcɛ min di an de y'a kasɛti lamɛn ale de nin a kan ka di a bɛ ta ne o bɛ jɛ i nakun tɛ o ye dɛ i nakun yɛrɛ ka min fɔ i ka baara kɛ n'o ye hali bi n di ala kan an bɛ sutura ala m'o kɛra a daminɛ ko koriwariya k'o kɔ kɛ hɛrɛya an bɛɛ lajɛlen ma ko tigiw yɛrɛ min yaabi k'a représenter o dɔnni bɛ an yɛrɛ ye o tuma an b'a fɔ ni segu Ousmane ka fɔli kumati yan hali bi an bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ silamɛya kelen de ma ni mɔgɔ wulila o yɔrɔ ka a donna ta k'ale bɛna ka na adamadenw bila sira de la i ka mɔgɔ wajuli mun don sira ka mɔgɔw bila sira la an bɛ se k'a kan lasɔrɔ cogo min na ka taa lahara e ndi ala ka sini kɛnɛya di n'ale ma ala man kɛra ale ɲɔgɔn caman kɛra mɔgɔw yɔrɔ k'o di an ma duniya nin kɔnɔ an y'o lamɛn ka baara kɛ ka taa kiyama sɔrɔ ala m'o kɛra i ka duniya fɛn bɛɛ sɔrɔ n'i ma lahara sɔrɔ i ma foyi sɔrɔ o tuma ndi ala an bɛ dan yɔrɔ dɔ yan n'a ma kɛ n'an dusukun ta dan ye karamɔgɔcɛ y'a dugawu an bɛ a lamɛn karamɔgɔcɛ kana to min fɔra an ɲɛna an ka bɔ yan an taa baara kɛ n'a ye muso ta ni kala cɛ k'a ye kana fɔ ten dɔrɔn ko Koyita ka di ye dɛ a ne fɔra y'o de lamɛn ni ka baara kɛ n'o ye i b'a ye an bɛ nafa sɔrɔ a la yarabi ndi ala ka labanko ɲuman d'a ma kira hɔrɔma kosɔn bɛɛ lajɛlen ye jumɛn ye rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ma sha Allah la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim al-fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا نتوقف كأن نقول كلام الله معي فتركنا نادم ويزرو أن يرمو يا كان لمن كبار من غامبه أن زيك تاميزرو تناي صلي على محمد التكبير ثم التكبير Amena micro di 600 Aman Fafo Miye Daouda Konate Imam Ashek Daouda Konate Amena micro la teme 600 Kotiri Yerema Miye Imam Mamadou Djaraye Le Blanc Bismillah Lebna programme toi dama Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je demande seulement 2 à 3 minutes. Parce que Wati Tara, on est conscient. On est vraiment, Bella Djeleka Yafama, Sokorobo, Excellence, toutes les personnalités ici présentes. Angakuma Tali, en qualité de président du comité d'organisation, en mes folies droniques. Imam Djane. Vraiment, je veux que Anna ni folie que non fait plus que Neni et ni Baramike à Kunchado ni depuis plusieurs moments. Ame Franyoka, Ame Alautala Fofolo. Nalautala Kunte, Amonte na Sekani Baranke, Ame Alautala Foka Barkada, Ninoana Chamambe, Alaka Blanchi Kono. Imam Abdoulaye Koita, Ankara Sababiari, Balma Chamanye Daraka. Nikera Shenfore, ala kana nika Shen Laban, ala ka barka do Reshila. Donc au nom de tout le comité d'organisation, Koka et Fonafo, Imam Djabi, Aïe Djane Ka Fenedi. Voilà un tableau d'honneur. Il y a Imam Djane Tare. Atakbir! Imam Mohamed Djane, il a été au Wuli. Non, Imam Abdoulaye Koita, il est si fort parce que il a voulu qu'on fasse, il a voulu toi. Il est quelqu'un qui a voulu là. Donc vraiment la Tika tournée ivoirienne du Cheikh Abdoulaye Koita 2021. Donc Imam Mohamed Djani a un tableau d'honneur au nom de tout le comité d'organisation Kafo, Kabarkada, parce que moi te diabé, qu'avion t'as Belgique. Kana Imam Abdoulaye Koita kanibara yake su ani tele ani ne communiquer fo kanibara konche amafo jazakallahu khaira atakbir. Donc Imam Koita comme mais amana ni yesi polo ko fe ina wuli parce que tableau kele ne ko di ma ibnu ne sibiye mais kado flana ni ndey ibna wuli be fana be na kula Allahu akbar inshallah Allahu akbar
Imam Abdoulaye Koïta aussi, voilà son tableau. Je connais bien son salon à Bamako. Aga salon ma don Bamako kusira inshallah. Imam Abdoulaye Koïta ibi jija ni donna salon koro Bamako ni ka da fe polo ko ka kenni. Donc non, avec la Woulissan Kakado Flanam, avec la Dele Bébé Naï, Inch'Allah. Donc, ça, c'est le tableau d'honneur de l'imam Koïta. Vraiment, Balma Bella Jenny Togola, il était petit cap de l'idée. Il est ivoirien Beka Kadori, décerné à l'imam Koïta. Je veux que vous tous, en Bella Jenny Kafaranoka, Kakado Miflet, et l'imam Fana, Amela Tobiat, parce que Kado dit, mais pas de Bébaï. Donc, l'imam Koïta, amène à justice, Inch'Allah. Suivez bien ces cadeaux. Suivez bien les cadeaux que toute la communauté ivoirienne lui offre. L'imam Dialé, il va pas vous les faire. Voilà, donc voilà les cadeaux. En Bella Jenny, cadeau mindi Imam Koïta. L'imam Koïta a gagné les cadeaux de la paix pendant l'Inch'Allah. Bismillah. Suivez les cadeaux que la Côte d'Ivoire lui offre. Mais c'est pas l'argent qui est là. Ah, vous avez aussi un balai cadeau là. Ah, c'est ça. Un cadeau de flèche. C'est une carte de Côte d'Ivoire. Le Côte d'Ivoire quartier. Quand il y a Imam Abdoulaye Koïta, désormais la Côte d'Ivoire est pour lui. En takbir. En takbir. L'imam Koïta, il a tourné le Côte d'Ivoire. Il trouve les vacances. Souvenir de Côte d'Ivoire, Cheikh Abdoulaye Koïta. En takbir. Donc, il cadeau dit là, Ivoirien Bertola, il va nous faire Inch'Allah, bureau pour le salon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At-takbir, summa takbir. Si ça connaît, Inch'Allah, on a le de Cheikh Ouma, sans plus de transition, Inch'Allah, à Cheikh Al-Imam, avec la Kouma Fémikam, il faut la gagner par les vilains de Shaitan Rajim, Ya ayyuha allazina amanu taqu rabbakum, wakhshaw yawman, la yajzi walidun an waladihi, wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Faut passer ayat tobe inshallah. Je vous dis mawdu bina pour wolika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، إخوة الهدوء، السادة والسيدات، أحبابنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى فو أمبا ولمن كسرين كبكدا ككشي أن نعمة جامع كونيني مسبالة akoke jom no samantika jomi kadai katimedan fen beka nani ramadan wantina dan tuguni lodi abul qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi go ni sella kashiye kili allah taala besili kashiyeta ala kasili jonka kishidu ala kasili jonka nema wa allah taala kasili jonka kahoro nyali do kabotasma kono donim. Ya Allah ya Rabbana mayni masabala fe alaka hinana kambele dilen kahoronya kabo tasma kono donima
ambe na baga befo ka ube wali mondon ka ube do kera montoyala awi déplacement min ke ni wati ka beni dumbam amay ni masabala fe ala kana ka baraka sanji ko washi aw kani nali ala ka kawi dabi sini ala kana ke aw kan dabi ande am fawfo no yanga che borobawi bana bato buchela anya ba do erela tamma beri ki sinsin katama ka boy kadima ya la kana na yefenra bislamiya kanu de yera am famiye ni baraka amay ni ala fa ala de tay kene ala ka kenya kalfani bana bato bele gilen anga autorité ami foli la sun am fabe kene ka no yi hame jawarai noy maliya munu be jamana ni kay ala yu kanyem waya kalfalel al samay ni masabala fe kene ya la ko dama ka farashika ande anga conseil fenef aka déplacement kana kene ni kay ambe do kay ka foli la sam kabina mase kani ya ka soti muso ko na kene ka on nyere nyaya no be fenra be jamana ti ya nyumanya abodera i jamana din nogo mo kanu ko sabati duskuna bodera ambi fu ambi do ki yenna limin ke amay ni masabala fa ala ka ke shini kene ka dim iblara jama kulu mun fene nyafe ka dana sabati awni nogon ce baral amay ni ala fa ala ko ki i togo jugu ko kishi ka bo bara konnala ala ko sabati ani bela jere ambe ambaw fene fu marani amaka jama ambe foli la suma ka do kuyi amba yantara yororo akara Côte d'Ivoire akara Mali akara la Guinée akara Burkina antara Afrique jamana fenfe antara Europe jamana fenfe ansera Amerique eta fenfena antara soro jija ni chesri abe musodi bole dine ni nyetal ambe foli la suma التكبير alaka barka do anula nu yake kabakote men ni sodia ko kabakote chodi pas usen dalega munu sen na nola lu fane jija ni chesri deke no yamba Khadija ya al-Kubra ana Aisha Hafsa bint Umar al-Harisa lil kitab uluna ngona chamamba an bela dilen do ni fen jumay alaka dine no kam soya kata kada kuna obi namba u fene ko bu senda ni muso belebele no senda nola siga shitala anti kabako ya me ambe ni sodia ambele dilenga de ka do ukuyi Allah taala ka dine ni tafanga alsa la ka do faraka ukuna anga organisateur wa organisatrice ambe foli la sauna kabina do na Côte d'Ivoire aw masigi aya ka baraw bedla kama ambe awfu ayi ni bara min ka ala ka kawya arjina sarai karangiranya law ire sona ka sécurité ni ko blanka boloka fonanta bi jangona ya note nambi ya shufara kleka am betanda kan sécurité o sigilen to andala o bisna mana o baka an garde am bisna o bayra ka fa alhamdulillah yu bla baramna yu ka barak ambe foli la suma ambe do ko yi min bara fen fen gera be ala kama barak ebe do ala wati minay hakilite warila wa ibe ko kasro derme kelima dim nga be fen jumay mbake ala jati kam aw ye nin baara minnu kɛ ala ka maaw sara b'a la de bolo ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen sara ala ka fara u ka ɲuman mizani kan an faw n'an ba minnu fana y'u bolo bila u kunna ka da kan nin baara n'a ɲɔgɔnna ti taa ni dɛmɛbantiw ka dɛmɛ ti ala ye nɔgɔya kɛ minnu ye an bɔra k'an balima dɔw ka kibaruya mɛn sisan n'o ye sabalakaw ye o n'a ɲɔgɔnnaw an bɛ dugawu k'u ye ka foli las'u ma a ye dɛrɛmɛ kelen fɛn fɛn ta ka don nin na walasa ka organiser ka ɲa ala ka kaw ye arijinɛ sara ye mumini minnu bɛ yen ka fɔ u ka nafolo bɛna kɛ sababu ye ka arijinɛ d'u ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'aw ka wari k'u ye inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna ala ko ale ye sanni kɛ muminun fɛ u ni an'u ka nafolo la ko mun b'u ye ko arijinɛ aw ye wari min don nin na aw minnu dɔnna ni minnu ma dɔn mɛ ala b'aw bɛɛ dɔn nin wari nin ala ka nin k'aw bɛɛ lajɛlen ye arijinɛ sara ye an yɛrɛ jɛɲɔgɔn minnu déplacera ka bɔ jamana wɛrɛw la ka fara an kan an b'u fɛnɛ fo minnu bɔra Amérique an balimakɛ dɔ bɔra Amérique spécialement
ni séminaire ni walma ni tournoi ni abe se ka kanya na cogo mi abe jamala ya amban ma wara bora franci ma jigina ni lagine bi ka be do frontière ta bolo la ma se ka sira so asegina tara kona gira no la ma ngene bi nani nota bokum franci ni bara de kama ambaye ni ala fa yi avion bi min ta na kan ngene jeli ala ka kan ma mizani girani ay amban ma do fana bora kona giri kana alhamdulillah o be nani si sans iren fle plus jomo mu ka obia ma fladu ka bon la gene spécialement tourna ni kama ala ka fana sara ala ka fara ka ma mizani ka antara ko di valere dugula aka chala fe mo do be tubanko ko tourna ni bela jele bela ba lenyana o ma kilingeno mba mo fe o ma bo jamana were la do ba bule no tugurango ko ka barabla ambo fenefo ambe do ko ye déplacement mi ke ala ko sara anam balma mo fene pora ko mo spécialement kana fara an ka bara ni benya chogoni amba bele jelen fo ko be wali manno o ka fuli ni bele jelen bla mo ko mo ka fuli poro kono o de al imam Muhammad Jara ana al imam Muhammad Jani ambe do ko ye ka fuli kuyi abe kalo saba kalo nani mo o be telephone chila vocalu be chi foni bara bi se ka ke chogoni o ni ala ye bi don irana anya damene nyoma fe kenya ka klakana kunche o kenya kelema siga shita la bamana ka talin o yani kasama kuna jian no fe ikana pan sababu kuna nunu de kera sababi o tuma na mi do ko ye ambe fuli la sona o yani mbara min ke ma kilu kilin na fami soral o ma kilu kilin ganga baraji min soro Allah taala kuluka pourcentage ye ala o tuma na ambe befu beka participation ka befu beka nalila ay kanu mi ta kan segere ambaye ni masabala fe mamuni nyogon kanu ala jati kama ulubina la rushi suno min soro aw ni ne ala kan bela jele lo ala o ko fe ala yi qur'an aya min fo muni nyogon kanu ala jati kama kolubina nyon kanu hali kiyama o ala kilimbe kama aw ni ne ala kanini aw ya al akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin o terima do bina tan ñogon jugu ya sini ala fe fo munun ka teriya kera ala nyesranyai amba yini ala fe shetene ani rokelin kana yi angani ñogon kanuna ala jati kama otuma na ambe kuma surunyaya mawdumi ladira amma no yetemi mawduni amba make ya damene fo awye sisa ambe siga kalanka wala sawfana ka fam ala ko suratul luqman laban يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سورة لقمان آية اللبن فلا أديني تفسير كمتي وفوقه أيام يولو تامن لا مسلو كنايا كوري باردو كولو سانف مي الدروس والعبر ومم بآية فلانينا نغولا نبنا بلوليكا ني تفسير كمتي وفنا يدى مكاني men yamba ngire tashi ni aya ni chugoni kata se ni aya fulani laban rol toy yire tashi fen folo min be ani darsu folo min be surani aya fulani na aya fulani be suran do de kono sura min ko suratul luqman o sura mi ni ala sona ka to da ka jomba dola no de sayidina luqman an fen fe flekene kaya an be kan ka wasu ka kila kan nisoja ni surani kadaka mo chama me ngali ke kuma dola ka fo ko farafin majjati ala ya fa chama me ni kuma fa wa kuma dola ibaye farafin yere de la ko ala ye farafin yere bla ko fe ala ma valeur ba do farafin ni nye kuma min bala na be jurumu na sati ila mama ni tab me kuma do abi kafriya ni ya dabwa kama kafo ala de yambe dan kan ke mo boy ajara alai ka do finya ka do jeya ka do ke blimai ka do ke neralamai ka do yere ke shikololamai ni be jara Allah taala ka fala yi kloru do de yele kloru do ni sanje ito yi qur'ana yoros
ala kira ka kuma kan jelen be sallallahu alaihi wasallam Tirmizi dinani hadisani ka fa ala ketola kan fa damaglan ala yi meleke de yamariya ko dugukolo wolonfula a fan bɛɛ dɔɔni bɔgɔ meleke ka taa dɔ tigɛ o la ka na n'a ye ni dun ye dingɛ sen hali min yɛrɛ ye adamaden ye n'i tora dingɛ sen na i bɛna ye i bɛ se yɔrɔ jɛman ma dugu kɔrɔ i bɛ se yɔrɔ bilenman ma i bɛ se yɔrɔ nɛrɛlaman ma i bɛ se yɔrɔ finman ma meleke ye dɔɔni tigɛ nin bɛɛ la ka na di ala ma ko gɛlɛya ala y'o de nɔɔni a nɔɔninen ka bila tile 40 ɲɔgɔn na dɔ ko san 40 ala ma maga a la o kɔfɛ ala tilara ka o de yɛlɛma k'o kɛ an fa adama ye bon kulɔru fɛn fɛn bɛ bɔgɔ la kulɔru fɛn fɛn yera dugukolo la o bɛɛ lajɛlen dɔ de nana présenter an fa adama na ka da k'ale dilanna ka bɔ bɔgɔ la an tɔw ma bɔ bɔgɔ la dɛ mɛ n'i y'a ye an b'a fɔ k'an bɔra bɔgɔ la an bɔra cɛ min na o de dilanna ka bɔ bɔgɔ la to yen adama yɔrɔ dɔ jɛya yera a la finya yera yɔrɔ dɔ la bilenya yera yɔrɔ dɔ la o dɔnna ni mun ye an fa adama ye den minnu sɔrɔ olu de kulɔruw ma kɛ kelen ye aw ɲɛ bɛ kulɔru fɛn fɛn na diɲɛ na bi ko kulɔru ɲɔgɔnna dɔ tun bɛ an fa adamadenw na o tuma na finya nin sura nin tɔgɔ dara cɛ min na n'o ye lukumani ye n'an b'a fɔ a ma ko lukumanul hakim dɔɔninkɛla fanba n'a y'i diya i b'a fɔ k'a bɛɛ u bɛnnen bɛ mun kan ko lukumani kun ye finman min ko jɛman kun tɛ maa finman kun don u ko maa cɛ ɲumanba yɛrɛ kun tɛ maa jamujanba fɛnɛ tɛ adamaden yɛrɛ ɲɛ bɛ da maa sugu min kan n'a b'i ɲɛkɔrɔ se k'i ɲɛkɔrɔ fa ko lukumani kun tɛ o mɔgɔ ye nka o bɛɛ lajɛlen nata ala ye suran tɔgɔ da lukumani na maa min ye farafin ye ala ka suran tɔgɔ ta k'a da o la o b'a yɛrɛ k'a fɔ e bɛ ka mun miiri kun na ko farafin jatilen tɛ o ye ka kunna miiri o tɛ ala ta ye ni farafin kun ma jate siga si t'a la lukumani kun tɛ suran dɔ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔna la nin ye bonya ni privilège ni fierté de ye k'a lase anw ma an minnu ye afirikɛnw ye walima an minnu ye finman ye nabi ɲuman dɔw bɛ yen u n'u ka bonya bɛɛ suran tɔgɔma daw la a ye musa lajɛ nabi ɲuman tɛ yen kira tɛ yen mun tɔgɔ fɔra kuranɛ kɔnɔ ka caya ka tɛmɛ seyidina musa ala kira min yɛrɛ ni kuranɛ jiginna ale kan k'a tɔgɔ fɔ ko muhamad kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 4 k'a tɔgɔ fɔ ko ahamad kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 1 nabiyu kɔni bɛ yen rasulu bɛ yen mɛ k'a ta tɔgɔ ma muhamad ahamad a ma caya bon tawurata de dira musa ma kuranɛ jiginna ala kira kan sallallahu alaihi wasallam mɛ musa mun ni kuranɛ ma jigin o kan ala ye musa tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 136 o cayara ka tɛmɛ ala ka ciden yɛrɛ tɔgɔ kan sallallahu alaihi wasallam mɛ ala sɔnna ka suran dɔ tɔgɔ da ala kira la suratu muhammad o bɛ yen mɛ suratu musa o tɛ kuranɛ kɔnɔ suratu isa o tɛ kuranɛ kɔnɔ suratu ishaq o tɛ yen suratu ismail o tɛ yen nin bɛɛ ye kiraw ye nabi ɲumanw mɛ nin cɛ lajɛ farafin don ala ye sura tɔgɔ da la suratu lukman n'a bɛ fɛn yira a bɛ maana a bɛ farafinw ka sankɔrɔta a n'u ka bonya a b'o de yira ala ta'ala fɛ yen o b'a yira k'a fɔ farafin yɛrɛ kana n'o yɛrɛ discriminer k'a fɔ ko ala ye nin kɛ an na ala m'an jate halisa dɔɔni de ma labɔli kɛ n'o tɛ ala ye farafin bonya n'i y'a lajɛ tarikutigi fan caman ka kuma bɛ yen an fa adama yɛrɛ kun tɛ mɔgɔ jɛmanba ye n'i ye ɛndiw ka sira ninnu lajɛ kɛrɛnkɛrɛnya la Sri Lanka kaw tɛn filɛ cogo minnu na nin ka don Nepal yan fan na ni ɛndi yɔrɔ dɔw la k'an fa adama kulɔru kun bɛ ten olu yɛrɛ ka surun finya na ka tɛmɛ jɛya kan o ka sɔrɔ a caman y'a yira hali musa yɛrɛ kun tɛ maa jɛmanba ye i n'a fɔ arabuw bɛ cogo min na a ye ko musa ka surun finya na ka tɛmɛ jɛya kan to yen ni nin bɛɛ kɛra sira kuma ye kira yɛrɛ ka waati la hadisa jɛlenw bɛ yen ala ka ciden ye bonya damadɔ di farafinw ma maa fɔlɔ min ye seli wele arabu tɛ finman de don a bɔra afiriki yan yɛrɛ maa dɔ bɛ fin mɛ i bɛ kɔntinɛ wɛrɛ la mɛ diɲɛ bɛɛ maa fɔlɔ min y'i jɔ misiri sanfɛ ka seli wele o ye afirikɛn de ye n'a bɛ fɔ a ma ko bilali kɔnɔraba ala kɛra sɔnna ka danaya d'ale de kan ale fɔlɔ ka seli wele n'a hakilila nin kan ka farafinw bɔ dɛ wali kiyama sini seli welela bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ka ɲɛmɔgɔya bɛna ta k'a di bilali de ma o ye afirikɛn de arabu tɛ o nin kan kan bɔ ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a furumusow cɛ la a den dɔ yɛrɛ ba o bɔra afiriki yan de o de kama ala kira yɛrɛ buranna k'a ye afirikɛnw ye n'o ye mariyatul qibtiya a bɔra an fɛ afiriki yan de ala kira den dɔ kun bɛ yen ko ibrahim o ba de ye mariyatu ye o mariyatu yɛrɛ fɛnɛ bɔra afiriki yan de
Seydina Ibrahim amusuflana no yamba ajari abora afrikiyan ale mabwazi ale fana bora afrikiyan ala kira fatora kam mamin to keleke dembe kuna no ya ka chef de bataillon ala ku kunte farafini kundo no Usama bin Zaid ala kira fatora kale to kele bela jelen kuna ala ke ale fana kunya africain hani africain kunte me Allah sili bore parce que afena tem kunya fi mami ala kira yere ko musumi majin kono nimbate karsa di mbaye hazihi ummi ba'da ummi musuyi africain nabe fama albarakatu alhabashiyya التكبير noy Ayman albarakatu alhabashiyya ala grabba fatura ka ala ka tidin fitini andala kumate ka tun musumi ngulu na yekira debe ka bona yasriba kana di amoke mamaka o africanini ala kere lamu baga musula africanini ba albarakatu alhabashiyya min kanka ambo amuni africain ya amunu farifinen ala kira yere de la ka dimi dongeli afun musu koro kalo kele kate do ashika bongono me o kalo kele kono ala kira yi maddo de la siga kadal ni mo go fen na ka mo go bena ikana jiyen ni fe folo ni kanka ala do ni mangante ka ala o dala sigi ba kunye mami africain de kono o kunye fi mami asiatique kunte ni punyai ni korotai ala yimunda ma farafin ma to ka bana anyere ka banyere la o de ka tuwo ka sama bela jelen nazara ka doni gala bado ko me no Charles Darwin ale ya sebe ka kuma kauna ko da madiya lasili bora bonde akile la mamu de philosophie kala ni géographie ou deni kalama ko da madim be lasili kunye bonde akile ngani fo nazara no yere boli ko kalama uli yuka parti tige ka bwa ka foko ka ko kwada madin lasili goyi olu jema ngo tede ka kamba africain ndema ko africain ndem mo ke folo ye goyi ayini ne fota no ye nazara we o ma ke bashi o mandoro me hal sanga professeur anga karamo go baw olu yere fene baka kala dem senu kuna classique no hali sini ko an lasili folo bora gonde le singe sababu ka fani gonyo ka beyama farafin ka fa farafin yo ma ko go kim moge goy fona sore di moge goy no ta moge kunyan fa adamadi ala karatiyo ala karawo di sallallahu alaihi wasallam kullukum min adam wa adam min turab abbe bora adamadi wa adam fa ne bora bogade bo bayira na ka fo ala yi farafin ya bunya min mamunu bala bushi ni yo toy e ma valer do ala o be klalo me ni re valer do ala do yire yi la do babam ambe boni hakilita shi kuma folo mi aya fulani na odemi aflama ala yi an yire jiya do an yire parce que ala ya anta ntoma ya ayuhan nasu aw adamadin na ya jiya ba foko aywa ya ayuhal khalaiq abise kan bela jere aw danfon parce que ambela jere danfon wal madaba imay kalimatu daba am ba kono wala am ba kono nan otumana aw daba nafro ko daba amba ke sagani bani misi udronte de don gelo ko fefe betama du ko sanfe ka be daba wala kama Allah taala ko Qur'an aya wala inna sharra ad-dawabi 'inda Allah alladhina kafaru yatala ya ko dan fon bela muka juna be ko kafiri jada madin rebe do daba kon na kunyanjia na kunyala jia aya min damina ko mafo ko daba me ala yambunya kanjia bu anyerela ya ayyuhan nasu aw adamadin okoro ala yambunya akati jina umaye jina umafaya ala yambunya melekeu taala ya ala yi ambunya mishimu ni sagaw ni bawu ala kanti ni shimaya ala kambe jomma an adamadin ya ayyuhan nasu aw adamadin abefa kam fo taqu rabbakum aysra aw damsa alay ni rabbuna naya silameni kafiri am bebe je fenkili minawini ore kama don gala tawhidu klawro kacha me pili passa ba yodi bwako nama fo don ma ko tawhidu ilahiyya aw uluhiyya ani tawhidu rububiyya ani tawhidu al-asma wa sifat tawhidu rububiyya odeni rabbu noyi aw dammasay ay sralanye o yabba mananga furbala kumay meni koy bata rabbu kayirela rabbu koray munyi aw dammasa masami aw danka aw lamno kawla korbaya ode rabbi
wala kamani ala yi na sufo yoro ka caya ayere togo mi rabbuyi abodi communiquer la ko attribia la yoro ni kele parce que kafiru mason ila goya ron amaso mais rabbu ko ni persona ala de yanda hani kafiru ni ga ko jon yawda wa fa ala jon sangolo da ala jon du kolo da ala wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah ni ni ga jon sanda ko ala jon du da ko ala mais ka son ka ala kelim batu o de gelara kafirin amaso de noto usone no ko ala de usoni no ko ala isangolo da usoni no kai du kolo da mais anga jobla ambe fewre mun pato kere fela la ngo be ko to yambe kanye shala kerema ni de gelara kafirin noto ala yanda o magala o manda wala kama ala ka cidin sigana ni de no fe sallallahu alaihi wasallam maka sigila santan sara abaka woleli ke be ka taga ala bato de mais ni dana ya do ka dala ka kay dani ke kafiru kun dale mola o be mirana am mangante ka son ka tu kafiru kan ko parce que lu ya ira ko ala dani ke ngabi be mo godo soro mumba fo ko no sangulo na yerem du kolo na yerem on yere bena ka fo nan sara kamina ta wuli kan do kiyama ko te o bayira kunu kafiri be usaka tamali yere fana kan ala idani masai ala ni bato fene kaka kafiri dobe o do murutira ka bo ala bato makuma dal ka nyesu ka joma ala yi misala fitini do yirula o do yere klara ka jochi ka ke loyi kana do musoma o ka jeni ka te ala kirama ka son ala ka tide sallallahu alaihi wasallam ka muslimaya la ala ka tide ntige kono o banga tafsir kitabu kono de kafiri ke do ko ne ala muso o mason ka tuba ala kira ko sallallahu alaihi wasallam awati o kala kacha ka sanji nyini o alabi ka den nyini o alabi garjiga fene ala o fene ba dam ka ta kuma kono ka ta logo nyini na yiri mogoni do fene ku bolo o bo de ta o bu jigi da o ka o de ta noyi o bo ka aywa jo bato kuma fo o ka yanu ka ta ga do kuma kono ka logo nyini dam halo mar kun fatali kere islamaya yini kuma fo akwale be alafu ala min sonna ka islamaya do ale duskon note uluka jahiliya wati kulu kuma na fenfe na chenya na lubo be farala o ma wele kuti ko kuma do la ulu yere be ta kuma ko no ko be ta ga baral tamaru magama o di glan ka kungulo ni seni ngolo ka chama bakelle fela yanu ka bara damena bunu sulu tamaru alalama de koro ka majam ka mabalima ka majam ka jiado ayrela e be bangi shi kuma kono nan amina do kuma kono e kangi shi amina bara mi ke ka jiana ka deme ñini tamaro alalama nu dona kumo kono ka baara kɛ n'u sɛgɛnna ni kɔngɔ y'u minɛ u ye deme ñini tamaro alalama min fɛ k'u bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kunna o tamaro alalama bɛɛ ɲini k'a ban pewu o b'a bɛɛ kun Omar ko k'ale t'a dɔn k'u kun bɛ nalomaya la f'ale tubilen ka kɛ silamɛ ye wallahi n'i tɛ silamɛ ye tɛ foyi kalama wallahi kafiri tɛ foyi dɔn ala yɛrɛ ko ten ulaika kal an'am bal hum adall o kelen bɛ komi dabaw k'u yɛrɛ fililen don ko ka tɛmɛ dabaw kan ni arabu kɛ nin yanni n ka tɛmɛ nin yɔrɔ la a fana y'a ka ala de ta n'o y'a ka yirimɔgɔnin dilannen ye k'o kɛ ala ye i n'a fɔ a b'an ka jotigiw caman bolo cogo min k'a ta ka taa n'a ye kungo kɔnɔna na k'a sigi kungo kɔnɔna da la a y'a ka ayiwa jo sɔnkanw a y'o caman fɔ a kan ka fɛn min d'a ma a y'o caman fɔ a donna kungo kɔnɔ ale yɛrɛ bolo a ye dɛmɛ ɲini a ka yirimani min fɛ o de bɛna ale kisi parce que a ko nin ye dontɔla ye kungo kɔnɔ kungo kɔnɔna fɛnjuguw ka ca saw bɛ yen buntenniw bɛ yen jinɛw bɛ yen e de ye n ka ala ye n ye dɛmɛ ɲini fɛ n bɛna don kungo kɔnɔ i ka n kisi ni n ye lɔgɔ caman kɔni sɔrɔ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ man sɔrɔ ni n bɔra n y'i sɔn ni fɛn min ye bi sini bɛ fɛn d'i ma mun ka ca ni bi ta ye a y'o fɔ a ka ala la a nisɔndiyalen donna kungo kɔnɔna la ala y'a kɛ a ye lɔgɔ camanba sɔrɔ a y'o da kamankun na ka bɔ kungo kɔnɔ a bɛ bɔ tu da fɛ yɔrɔnin a ɲɛ b'a la kungo wulunin kungo wulunin o kelen don k'a woro waga yɔrɔ wulu ka ɲɛgɛnɛ kɛcogo wulu dosokɔrɔ n'o ye wulu cɛman ye a tɛ fɛrɛ fa ka a sen kelen kɔrɔta wulu kelen don k'a sen kelen kɔrɔta ale yɛrɛ ka ala kuncɛ de la ka ɲɛgɛnɛ kɛ a ye dɛmɛ ɲini ala min fɛ wulu ye ɲɛgɛnɛ kɛ o de kan a n'a ka lɔgɔ bɔra yɔrɔ min a y'a yɛrɛ ɲininka a ɲɛ bɛ wulu la a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ la a ka ala a ko ne ye dɛmɛ ɲini ala min fɛ est-ce que o ye nin ye a y'a ka ala lajɛ sanfɛ k'a lajɛ duguma
kamun akoni ndo de ako wallahi muhammad mun fo tiyen ko yiri mani mun ti se kan gishi ene de men ni fe ka kan gishi ko ngono na fen dorom o yiri mani yere wulu na na kan nyegene ke kay ma se ka wulu ge ma se ka kule fo wulu be nyegene ke ka ore kama ya rabuka kando fa wati ako ilahun yaqulu thalaban bi rasihi laqad hana man bala alayhi thalibu ako ni ala sugu jumay wulu kan nyegene ke ala kunjel ko ala dogo yara ko wulu ni nyegene ke ala meka ko wallahi ta'ala o yoro bela e jeli do aka ala la ka chi fly ka fara ka logo ka kata da muso adona yoro mina muso ya nyinga kitara ni ala mi ka be ni ako afle logo jelani abe logo kuma e ko ya kuma sugu jumay kamba ka yere negene ni tangishi netara ka fembe fo ni ka deli ka fembe fo ka kan gishi wulu na nyegene ka le yere kuna ale ma se ka yere gishi ni me se ka ngije ya yanni ne kunya don ko logo kurumba bambulu sokono ne be yere la ko ngono tala logo yina anga ala ni no na logo flate aflenga logo tela do da ko ni bani ana muso tara sala kala sallallahu alaihi wasallam ka kalimatu shahada min ka tubi ka islamai ala kambodi ma yataqu rabbakum aysra awti alani wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi aysra domi ni masache ma fa etise ka sarali shike ka boyidena otuma bi ise ka idin kuma boyitise ise ka foita ka boyidena relation mini sentiment min be masa ni denj ni toro bina densoro masa kareyale no kayre di toro ma denga kish ko idan febe hali she abe toro wati mina aya la jana de umbe chogomena ni nana dora ba kama wa ala benen do ataki de la wala saka de on protéger wulu beti jakuma beti waraba beti adama din beti foshite kulanga dina me kiyama kene ka fa be din yoro mi adi dugo wala sa din kana na do fara le ko boka wala sa din kana na do fara ko boka odi la yajzi walidun ko fati se kasara leke an waladi ka bwa din kuna ise ka foita ka boy din kuna wala mauludun din referentisi huwa jazin kale sarabagay am walidihi shay'a din fenetisi ka fa kishi na yi fayi atse kana ka fo meleke wi ayon fatoi meni di pawma ko din fenetisi kama alakra ko hadisa sallallahu alaihi wasallam am baisha to kelen ka yi ka ko kira eske jiena min no don chugo mina kiyamani ala yana wuri am be bina no don am be no don eske fa ba do ko din fle din ba do ka fa fle cheba muso ba chedo eske almami ba ko mo be almami do reburi wasale no ni tay li kulli mur'in minhum yawmaidin sha'anun yughni Allah ta'ala ko makilu kilimbe adun ngodo bi dala mu bi bali ka bo mo wala ta talim anga gafe bi dioro mi no yanga papier yanga kitabu kante nyogondoy anga mizani be suma watini peseli wati ani kitabu be dima watini o rofla ante nyogondoy asabana ko siratu tige wati ni blara siratu sanf ni mayire yisiratu kofe ite mashido Allah ite mashido parce que pondo de beu am poto si sanga sigidala kanani pondo de traverser yananga se anyebe pona ji sanfe tugomi pondo de bina glasini jahannama fene kanti wa minkum illa wariduha Allah ta'ala ko mashitana fu am bebite masaf ay jamanya me ante me tugo di tikeli ina fanga bara o tikeli tugo me na diena e ante me tugo tikeli ma misrana ala nye ka bara jelinke ala ko ka to ya ke yake o ti bete me tikeli ashi sora ala kan fara o jamat me mo mi ya nyagani e kan nyuman chara be juguman chama be o ti de be longo lamba ponsa ina fona e mana babi mana samara babi nini yodo ise na sambo chela ibe chene tugo mi ibe geti ire be chene la watini aywa nege jologo munu be walma nege woloso munu lu be puti ma do la ibe kishi parce que ala kara ko tere ko ni nege jologo nege woloso yi puti ko yi kishile mena yi mine ite klar bara jugu kella fen be o shite teme abebe bi akono ala kan kishi ka bona ko tumana fatise ka din sara din fana se ka fasara foila inna wa'ada allahi haqqan
itigi ala ka layiro ko tiɲɛ do dɛ o kɔrɔ an kana siga kiyama bɛ kɛ dɛ wallahi kiyama bɛ yen ni kiyama kun tɛ yen sisan b'a sɔrɔ diɲɛ tɛ yen kiyama bɛ kɛ i ka da la fɛnɛ ala y'a misaliya camanba de gosi ko n'aw bɛ fɛ ka da kiyama ko la samiya donda a y'a lajɛ e yɛrɛ bɛ suma min dan dugu kɔrɔ ni san nana a b'a gosi n'a y'a gosi dɔrɔn a b'a nun bɔ a bɛ fɛrɛ a bɛ kɔrɔbaya ten wa ni buru fiyɛra ji dɔ de bɛ bɔ larosi dugumala la ka bin bin an bɛɛ ka kaburu sanfɛ o ji de bɛna taa an farikolo n'an siw k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan burufiyɛ filanan min b'an na wuli n'o ye nafhatul ba'ath wa nushur n'o fiyɛra kaba dɔrɔn fa idha hum qiyamun yanzurun i bɛ bɛɛ wulilen k'i jɔ an bɛ ɲanakalalen don parce que i sera yɔrɔ min na i t'a yɔrɔ dɔn yɔrɔ an yɛrɛ b'a fɔ ko nin fiɲɛ dɔ kɛ laveli maa min tɛ fɛn ye an bɛ sin k'a dɔw diya dɔ yɛrɛ la nin hakili ka di dɛ n ka kelen bɛ bɔ yan ka taa fɔ yen fɛ yɔrɔ a fiyɛna yɔrɔ min na o de y'a hakili diya o a ɲɛnɔ bɛ yen dɛ n'o tɛ a ma se dugu min na n'i y'a bila yan jɔlen bɛ to a nɔ la a tɛ bouger wa kiyaman bɛɛ bɛ kɛ ten ne bɛ ayiwa kumasi de n bɛ marikori n bɛ rivera n bɛ nin yɔrɔ la nin bɛɛ ye tiɲɛ ye n'an wulila kiyama ye kɛnɛjɛba kelen faransi tɛ yen angilɛtɛri tɛ yen alimani tɛ yen ameriki tɛ yen afiriki tɛ yen o y'a sɔrɔ baji tɛ yen kulu tɛ yen an bɛɛ bilara kɛnɛba kelen na an bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen ne ɲɔnɔ bɛ nin yɔrɔ la yɔrɔ n'an bɛ adresi di ɲɔgɔn ma an b'a fɔ n'i sera Etats-Unis bɛ kɛrɛ min kun na n'i sera yen gafara o bɛɛ ye diɲɛ kurankutu bɛ yɔrɔnin min na n'i sera yen i bɛ jɔ yen diɲɛ tɛ yan kiyama kurankutu ko tɛ yen Etats-Unis ko tɛ yen yiri tɛ yen foyi tɛ yen yɔrɔ bɛɛ y'i bila an bɛɛ jɔlen min ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɛnakalali de la an t'a dɔn fɛn o fɛn bɛ na kɛ sisan o waati kelen de la baaraɲumankɛlaw bɛ tɔmɔ tɔmɔ ala fɛ ka t'u don larosi suma na Allahumma rabbi ala k'an fara o baaraɲumankɛlaw kan ala ko inna wa'adallahi haqqa kiyama jɔ ko siga si t'a la ko tiɲɛ n'an ye nin dɔn an tɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ maa min bɛ yan dusu jalen don a tɛ foyi la ni a mɔgɔ ɲɔgɔn tɔɲɔli tɛ k'i k'a dɔn ko kiyama bɛ yen e min bɛ ka wali nafolo ɲagami i bolo k'a tigi t'a kalama mɛ ala ɲɛ b'i la yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah i b'i dogo i ma ɲɔgɔn de la mɛ i tɛ dogo ala la ko kiyama bɛ yen e min bɛ taga kaburuso la walima ka taa dingɛ dɔ de sen ka dabali don dɔ kama o bɛ don su dugu tila i y'a don mun kama a m'i ye mɛ ala min bɛ larosi sanfɛ ala ɲɛ b'i la inna wa'adallahi haqqa ala ka layiru kan ko tiɲɛ nin yɔrɔ nin kan ka kojugukɛlaw latubi i b'a ka baara jugu kɛ waati min a bila i kunna mɔgɔ si tɛ yen i ka da sɔgɔlen don fenɛtiri sɔgɔlen mɛ ala ɲɛ b'i la i ka toiti ni ala ka filɛli cɛ a ɲɛ b'i la i bɛ yɔrɔ min na aynama takunu yudrikukumul maut i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka weleli bɛ t'i sɔrɔ yen n'o ye saya ye walayi o ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ n'an ye nin dɔn an bɛ siran ala ɲɛ an bɛ baara ɲuman kɛ an tɛ maa tɔɲɔ an tɛ mɔgɔ dabali an tɛ mɔgɔ hasiriya mɔgɔ ka hakɛ min b'an kan an b'a di hali wali juru min b'e la ala deli su ni tile i kana sa ka wali juru to i la yɔrɔ dɔw ye juru ta kɛ cɛya ni musokisɛya ye a taara juru ta bɛɛ n'i y'a kani a bɛ kumakan jugu f'i ma a b'i danga a b'i nɛni e min ta ye wari ye n'i b'a kɔrɔ dɔn i kana kani kana fɔ i ka i bɛ dugawu de k'a ye ala ka hakili ɲuman d'a ma n'i kɛra limaniya jɔ ye cogo cogo hali n'i sara k'i to alikaba munumunu na ni wali juru b'i la n'i sara i tɛ don alijinɛ kɔnɔ fo juru ka sara ka ban ala kɛra ka kuma dɔ de sallallahu alaihi wa sallam ko mumini bɛɛ ni bɛ jɔ fɔlɔ k'a lasago a jinɛ da la fo juru min b'a la a ka sara ɛ maa min bɛ siran wali juru ɲɛ o tigi bɛ sɔn i ka sa ni wali juru ye i bɛ juru bɛɛ sara mɛ ne ta kɛra wari fɛn fɛn mana d'i ma i b'o dun i b'o kun e yɛrɛ bɛ taga mɔgɔw ka fɛnw ta k'a namara k'a suɲɛ ka janfa kɛ ka tila k'i disi gosi n'a ye dɔ ka du jɔlen don a ka dɛrɛmɛ kelen t'a la bɛɛ ye wari namaralen a bɛɛ o sini n'a fɔra e ka taga kɔntaranden kɛ nin na n balimakɛ n balimamuso fa tɛ yen ba tɛ yen cɛ tɛ yen muso tɛ yen a ka dugu avocat tɛ yen juge tɛ yen i n'i ka baara de bɛ ɲɔgɔn bolo yen k'i ka sara nin don ye yanni saya don cɛ fala tagurannakumul hayatu dunya ala ko diɲɛ ɲɛnamaya kana mara sa ni ne kelen don k'an bɛɛ lajɛlen mara sa wala yagurannakum billahi al-gharur marasali baga kana mara sa ala ko la dɔnnikɛla fan caman y'o kɛ sɛtɛnɛ ye a kana sira di sɛtɛnɛ ma diɲɛ fɛnɛ nin bi laban min o kana ta nin bɛɛ ye matawul hayatu dunya wa ka dɔgɔ an bɛ yan bi sini an bɛ yɔrɔ wɛrɛ wallahi fo mɔgɔw bɛ ɲinɛ an kɔ
ere mana ta kaburu do na sai enyi be munun dalena en wolu fana kun jole ndo ina fo ito wolu ko metama ado jokunda maka janite o ka bonka tameika fanga mimbula onyo wana tila molu dalen fle kaburu la ere ta to shukura do fi be kla ka yela usaf na tara kaburu do na ni do je la kaburu sanfe ameta kori o patro ite jigi be kaburu sanfe e parani mangi ere fana jole me oro mina do dalen de yo me nyeta la kaburu be ba mi sigaka be ba mi sigaka enye be tinti mi wulile na udronte kaburu yebe hali plan mi be na mitamaka do de dalen ba ka me ulu do sarala hakilitu la tukunya hakilita be ba na be bo emi be nyana mayala ko jiye kana imarasa fi hakili ka bwala ko no te jota la ala ikana fulutiga kani waswa kani yada akana to yika sinji tiga akana to yika balma ya fara akana to yika tiriya chie ibe do yino fe fantanyala meni kilingira warti ye do tiriya beba warti wu yere dama kan no nyini ko ke tiriya yi fantam fana yere dama de no nyini ka ke tiriya warti yi min tiriya fantanya manjala wala parce que amisra no nyane aldi tiri kundo dem senia kono na yi fen sura bayi si ka yi quartier doni parce que alin nyete tiriya la anyebe wari de warti mun be to tiriya la dem senia la foka tu koro amajale kelin nota kila de bechin warti ya kana to jien kita jien ni te fui mako kera fenti yi luka wari re ma estime ni wari hakere do amadoya wari mana blake su kono kile mimbeke ka daso ka dae ala yo defo ko kamelun goro chaman ka dunin me aka wari ni hake amma fodo am ga jiye warti gi bam nu be ulu ka wari jaga ka chanan ga bi aywa warti gi bam nu ka wari me abetunu ashiti ala ka ladi kan flade ko marasali ba kana marasa shitini fene kana si awla o koro islamiki jamto ikala kol mate dem senu nan koro la me kli nan koro la me nya nan koro la me ngeta ti sabali ita do dina koro dem senu chaman de be dasra la wallahi te koro ki to ika dem senu asra fa do la bana ire tila mogo be tada ile do roka sa sayani bana te nyoy sara la do be bana fo sambina ni amasa wasro kenebo be tadu wudo ali o kenema be sakali to bana bato glam ni be demisenia lo di wati ki di alam ni be demisenia la bala jugu nu be ya betui kana ke jene kele kana ke kulomine ka sura fanga bi la warbi kuna ni demiseni wati ni nyashi misrima kira yere kere fela la be kunye demisenu ni iba abdullah to nu me ni abdullah ibn maktumin te abdullah to be kunye demiseni fi ndo ke mi kunye misri wolo de kunye che korobay no ta to be ibn abbas ibn mas'ud ibn umar ibn zubayr ni fefe ne fo ibn jabir ni bella jeli aywa demsenu ndi abe ma be islamiyya tarapota ala kreso na be ya ni kira ka fatu sallallahu alaihi wasallam ama kira ko kan qur'an do ni amne mo nani de nam de fe ka qur'an do ni na fa jigina tugoni sahaba ba ke men ko tem ala kira mo nani ni fo ama nani be demseni abe kira mo nani ni fo ka be le de demseni ubay ibn ka'ab demseni muaz ibn jabal demseni salim mawla abi huzaifa demseni abdullah ibn mas'ud ni manani kanga qur'an do la mena me olu fene na demseni mi kunde akono lu saba fene foro nyogon go mun aka sebeni abdullah ibn mas'ud ka fotai parce que ko qur'an jigina na le men makoroba kuntede demseni allah ta'ala ko fala taghurannakum alhayatu dunya wala yaghrannakum billahi algharur marasa ni fen kana marasa shefene fene kana marasa aya flamani allaban inna allaha indahu ilmu sa'a kiyamat dunya kabi ala dorani mashita wale kama ibame anga sabula donola malik bunanas maliki mun ka mazabu ka chan fe afrique do silaya donola ka illa ka sugo ayisa ya meleke ya nyela saya meleke i presente maliki la snongal akoy mam maliki bene do akoy kono de saya meleke maliki ko de mo gonni mine ko ako meleke ne be fe ka ni re shi to do ni shi to to la duli be fe ka do
ko meleke bolo do ngoni duru de nyesham bolo de ngen duru meni duru ni yani meleke ka nyefo maliki wulila sunongo tigera wulila atara sa fene karamo ma parce que beni tenema atara sa karamo kem abone sa meleke de sunongo la ay wa nyanyi ni ngangon shi to tora joli aya bolo do ngon duru de yera boni duru ni neta do san duru do kalo duru do ay wa kili duru do ntabo nana ika fo ni no so ni shi to tora hakemi karamo ke ya fo maliki wala kama kiyera plus go koro folela ni te sugo koro do ni ya ke do yi ngu bilibili de taka daire wallahi chama bayre ke sugo koro folela ni juru mbe nyona ayo janto ko ngala ni do ani ke sugo koro do kelen tebe hal kira ka sabawla sugo koro folela ko nye kelen kelen sugo do dilla kana diala kira ma ali salam do na ko kira nsugura yani kira ka jabi abu wasir ke permission ni ala kira ako kira ni toyi ni ngano ne be se kan jabi e ala kira ko abu sabali ni rek e ako ala kira men kelen ni jabi ako wallahi men ko ala kira ko ibado ko mbado ako wa jabi abu wasir ke sugo korof aklaro mi kira ko a ye clenche soro ye clenche je mai ye clenche fo tuwoni odu me ye doni fo tuwoni na otede abu wasiri ye kalili min kɛ a tilara ka kafara bɔ a la o ye abu wasiri ki kunturu ye o dɛsɛra ka sugo yɛrɛ kɔrɔ dafalen fɔ nka bi i bɛ dɔ ye réseau sociaux sanfɛ a yɛrɛ bɛ ligne labila ko ni mɔgɔ fɛn fɛn sugora i sugora fɛn o fɛn na i k'ale wele k'ale b'a bɛɛ jaabi yɔrɔ ni kɛra b'i kɔ i b'ale kɔni wele k'a fɔ k'i sugora nin na parce que a b'i kulo tana f'i ye a b'a f'i ye walahi hali dɔw b'a fɔ ni si tɔ tora hakɛ min ye n'i sera ale ma k'ale b'a fɛ o bɛɛ bɛ yen ko burujula gosi yɔrɔ curiosité bɛ adamaden na hali si tɔ ni tɔɔrɔ min ye ala y'o dogo an na mɛ dɔw bɛ fɛ k'o de fɛ walahi san dɔ la an balimamuso dɔ taara n sɔrɔ misiri la juma kɔfɛ ko dɔ y'ale nɛgɛ k'ale taara se dɔ ma ko bɛ buruju lajɛ ne yɛrɛ ko buruju ye jumɛn ko ni i ma sera i si tɔ tora hakɛ min ye k'a b'o de f'i ye bon k'ale taara k'a kun bɛ ka mɔgɔ tɔw si tɔ fɔ ale fana y'i gira a la ko ne fana si tɔ tora joli bon k'a ko ale ma k'a si tɔ tora san 6 ye k'ale dun ye 4 kɛ o san 6 ale ye san 4 kɛ kaban bon k'a nana ne ɲininka qu'est-ce que o cɛ ye mun fɔ k'o ye tiɲɛ ye ne ko tiɲɛ don dɛ i b'i labɛn dɛ ne kɔni an bɛ ɲɔgɔn bɛɛ kiri min na ala ka nɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ de sa ne m'a fɔ cɛ de y'a fɔ e bɛna ne ɲininka o tɔ la cogo di n'o ye tiɲɛ ye n'o tɛ tiɲɛ ye jɔn y'i bila ka taga ye fɛn dɔw bɛ yen a dogolen don mɔgɔ la kana sɔn k'a sɔgɔbɛ kɔ bamanankan na k'i ka dingɛ ye ko mɔgɔ ka dingɛ sen kojugu i mɔmuso bolo i bɛ taga bɔ a kan fɛn dɔ bɛ yen ala y'a dogo an na walahi an ka hɛrɛ de b'a la fɛn min b'a ɲɛ sini a ka dogo an na dogolen ka to hɛrɛ b'o la ka tɛmɛ i ka taga da kɛnɛ e bɛ taga cogo di ko dɔ k'e si tɔ f'i ye mɔgɔ bɛ mɔgɔ si tɔ dɔn wa maa si t'a dɔn maliki karamɔgɔ filɛ ka nin kɔrɔ fɔ cogo min e k'a lajɛ wallahi ani maliki kɔnɔ mun don ka jan ɲɔgɔn ye ko jɛgɛjara nin baji a ko karamɔgɔkɛ a lajɛ ni si tɔ tora 5 de ye san 5 kalo 5 tile 5 karamɔgɔkɛ sina k'a fɔ maliki bi kulli hudu'in wa hikma ni ko dɔ ye a ko imam maliki hakili sigi saya mɛlɛkɛ ye fɛn dɔ de f'i ye ani si tɔ tora min ye o ka jan ɲɔgɔn na a bɛ fɛ k'a f'i ye ko fɛn 5 bɛ ala ka masaya la danfɛn si t'a fɛn 5 dɔn fana kɛra ala kelen ye ani si tɔ tora san 5 ye k'a n'o tɛ ɲɔgɔn ye sira la yan saya mɛlɛkɛ min yɛrɛ kan ka mɔgɔ ni minɛ i si tɔ tora mun ye ale yɛrɛ t'o dɔn fɔ ni ala y'a fɔ a ye maa si t'a dɔn fɛn 5 o fɛn 5 de kalantɔ fili ɲɛna ten suratul luqmani laban inna allaha indahu ilmu saa kiyama dɔnniya a tɛ danfɛn si bolo a bɛ ala kelen bɛɛ de maa si t'a dɔn an ye dati fɛn fɛn fɔ ko diɲɛ bɛ wuli ko ye fɛn di mɔni ye a bɛɛ tɛmɛna Allah n'o tɛ dans les années 80 fo ka don 90 kɔnɔ denmisɛnninya waati n k'a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko ni 2000 kun sera ko diɲɛ bɛ wuli l'an 2000 ye kɔlɔkɔlɔ ampere sɔrɔ de bɛɛ y'i labɛn sa ko l'an 2000 ko diɲɛ bɛ wuli mais joli farala 2000 kan sisan halisa a tɛ yan mɔgɔw y'o simulation de kɛ wallahi ko diɲɛ bɛ wuli ala ma mɛn n t'a dɔn 2007 wa 2008 yɛrɛ mali la yen a kun fɔra ko 2010 fana k'a bɛ wuli musokɔrɔbaw kun commencera k'u sara ɲɔgɔn na parce que a fɔra ko 2010 ko ye diɲɛ ko yɛrɛ bannen ye pewu wallahi u kun commencera ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ
san san fora ko diɲɛ bɛ wuli a ma wuli a si la ne yɛrɛ t'a dɔn an bɛ ka presse diɲɛ wuli nin na kun min na parce que diɲɛ wuli e k'i yɛrɛ calculer est ce que n'a wulila sisan i ka hɛrɛ b'a la wa i ni ala cɛ i bɛ baara min na a bɛɛ ka ɲi n ko fɛn min ye ka si jan nata de khayrukum man tala umruhu wa hasuna amal aw la maa ɲuman maa min si jan sɔrɔ n'i ka baara fɛnɛ ɲa e ka diɲɛ wuli ye n'i sara de dɔ de la ka na alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam den fitinin b'u bolo o ko alakira diɲɛ bɛ wuli waati jumɛn mata saa alakira y'i kun lajɛ k'u lajɛ a ye den fitinin dɔ ye a ko nin den fitinin yanni nin si ka jɛ ko ala bɛ aw ka diɲɛ wuli o kɔrɔ nin bɛ kɔrɔ waati min aw bɛ sa n'i sara dɔrɔn i ka diɲɛ wuli la buru min bɛ fiyɛ kana jɔrɔ o la dɛ e yɛrɛ bɛ sa k'i to cogo min i ka jɔrɔ o de la kiyama wuli ko danfɛn si t'a dɔ de ala de bolo a filanan wa yunazzilu al-ghaytha ala kelen bɛ de bɛ sanji jigin al-ghaytha al-matar ala de bɛ sanji jigin dɛ sanji tɛ maa si bolo ni ala kelen tɛ an kɔni bɛ se ka kabanɔgɔ provoquer sanji labɛnna k'an kana an taara gazi dɔ ci a la walasa k'a teliya o bɛ se ka kɛ mɛ k'a fɔ an yɛrɛ de nana ni sanji ye danfɛn tɛ na ni sanji ye hali ala ye sanji kalifa mɛlɛkɛ min na n'o ye Mikayil a tɛ fɛn kalama sanji ko la fo ni ala y'a f'a ye an t'a dɔn dɛ ni sanji b'an bolo diɲɛ tɛ gɛlɛya dɔ sɔrɔ baloko la sécheresse tɛ kɛ yɔrɔ dɔw la o tɛ kɛ fiyewu mɛ a t'an bolo an ka fɛn tɛ an b'a ala deli de kira yɛrɛ bɔra ni jama ye sallallahu alaihi wasallam ka taa ala deli ala ji d'a ma ji d'a ma ji d'a ma an t'a dɔn ni bɛ haramu fila ninnu na juma ka dɔgɔn walima seli dɔw ka dɔgɔn ni alimami min to minbar sanfɛ walima k'a fɔ mikɔrɔ la a ye ala deli sanji kan anw bɛ ka ji sɔrɔ yan don o don wagati cogo min na arabu jamana la a tɛ ten dɛ san bɛna yɔrɔ dɔw la kelen kelen n'o tɛ sanji na jamana tɛ o b'a yɛrɛ sanji bɛ ala de bolo i bɛ ala de deli ala ka sanji suuru ni sanji nana an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ b'a la mɛ danfɛn tɛ sanji jigin waati dɔn dɛ ala de ba sanji jigin wa ala ta ala de ta fila wa ya'lam ma fil arhami fɛn min bɛ denso kɔnɔ muso dɛbɛ den fitinin bɛ da yɔrɔ min ko maa si t'a dɔn fɛn min bilara yen a bɛna kɛ mɔgɔ ye walima a tɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ t'a a bilara yen waati min yan'a ka se waati dɔ la a cɛya n'a musoya maa si t'a dɔn dɔw b'a fɔ ko eko bɛ yen sisan radiografiw bɛ yen tiɲɛ mɛ ale b'a f'i ye waati min na o b'a sɔrɔ a dɔnna a bɔra dogo la o voilà a bɔra dogo la parce que ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam k'an bɛɛ lajɛlen an dɔnna kelen dani de dafa ba dɛbɛ la tile 40 a jilama nutfa tile 40 wɛrɛ bɛ kɛ o ye jeli ye tile 40 sabanan o ye ayiwa sogokunguru ye kalo 4 ani tile 10 ɲɔgɔn na walima tile 100 ani tile 20 kalo 4 o ɲɔgɔn na e bɛ sɔrɔ ka dɔn ye cɛ ye walima ye muso ye mɛ o y'a sɔrɔ a bɛɛ dɔɔnin don ala ka se n'a ka masaya kɔnɔ ko maa si t'a dɔn muso denso kɔnɔ fɛn min bɛ yen ala kelen bɛɛ de b'o dɔn danfɛn t'a dɔn saba wama tadri nafsun madha taksibu gada ni si t'a dɔn i bɛna fɛn min baara sini an fɛn fɛn sigilen filɛ yan yanni dugu ka jɛ mun bɛ kɛ an si t'a dɔn ala kelen don ko dɔ b'an bɛɛ la sini i bɛna mun kɛ an bɛ fɛn caman programme sini an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔ bɛ sin ka weleli kɛ dugu jɛlen a bɛ yafa ne ma dɛ ne ba ka farigan ma ɲa ale bɛ sin ka bɔ a ale kun t'o dɔn k'a to b'i la walima n fa ye n ko n ka taa yɔrɔ dɔ la o ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ aw ka rendez-vous kan ale kun t'o dɔn a bɛ rendez-vous t'a fɛ waati min a tɛ nin si dɔn bon o b'a yira fɛn min bɛ sini na anw t'a dɔn ala kelen bɛ de b'a dɔn fɛn min b'i ɲɛ sira la i t'a dɔn a bɛɛ b'a ala ka dɔnniya de kɔnɔ walahi san dɔ fɛn fɛn ye san 8 tan a b'o bɔ an balima dɔw mali la u ye kari de ta u bɛ ka taa lome u bɛ taa sanni na denmisɛnninw don denmisɛnnin commerçant u bɛ ka taa lome togo u ka baara don kuwa u bɛ taga sanni na o tatɔla nin sen fɛ seli waati de sera k'u to kari kɔnɔ olu yɛrɛ jamaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ de daminɛ sofɛrikɛ ko ne b'aw ka bila a la dɛ n'a ko n ka jɔ hali sisan an bɛ jɔ baara wɛrɛ tɛ ne la mobili boli n'a ko n ka jɔ aw ka seli ne bɛ jɔ n'a ko an ka taa jama fanba y'a yira ko ka jɔ munna an ka seli
parce que wajibi joli seli wati do la ko na kara seli fana wati na ya do abaka tayoro mi abisi la kasara kuma na ya ujabeta na usara la kasara kuma ri jamu ke abi fo ma ko jamu ta'khir ma wuli tola ni seli fana ya na ka wuli abi seli fana seli kala sara seli kadaka abi sura ka wuli abi fo ma ko jamu taqdim bashi to meni seli wati ya usara buli fen kono na ya do abina se seli wati werela seli wati munu mi se ka faranywa abi se ka retarder ina fo seli fana la kasara fitri ni safo olu bi se ka faranywa mais nous ka seli wati bena la kasara de seli fana maseli lansara maseli jama fan caman ko mobility ka do mais do be olu yɛrɛ tɛ silamɛ ye olu yɛrɛ ti ɲɔgɔn kɛ dɔ be o ye kamaleni o de bɛ kɛlɛ yɛrɛ la ko mobility jɔ ko f'u ka taga u ye ɲɔgɔn sɔsɔ dɔ sina ka telefɔni b'a kun a ye ne yɛrɛ wele telefɔni yɛrɛ la ne tulo bɛ mankan la mankanba de bɛ kare kɔnɔ kamaleni yɛrɛ mankan b'a la an tɛ jɔ an bɛ taga di an bɛ taa n'an jɔra an bɛna bila retard la ne kɔni tulo b'a la mais fɔbaga nin yɛrɛ ne t'a dɔn dɛ kamaleni ye ne wele n ko mun kɔni ka ɲi a ye jɔ aw ka seli a bɛ ka taa dugu min na a tɛ taa fɔ a kɔ a bɛ taa sɔrɔ yen a ye jɔ aw ka seli fɛn min b'aw ɲɛ a t'a dɔn ko y'a mɛn ja chauffeur fana ma sɔn ka jɔ tuguni o taara a ma tɛmɛ miniti 15 kan o kamaleni kelen tilara ka ne wele tuguni a ko sa ye ne de ye wele sisan seli ko la n ko awɔ n ko hakili b'i la a ko ne ne tilara hali an ma tɛmɛ kulo damadɔ kan an ka mobili ye accident kɛ mobili renversera binna mais alhamdulillah an bɛɛ bɔra a la mais kamalen min kun bɛ sɔsɔli la ko an ka taa an kana jɔ ko mɔgɔ kelen min tora a la ko kɛra ale ye ale de sara ale de ye kɛlɛ kɛ ko an tɛ jɔ wa mobili binnen fɛnɛ maa min sara caman kɔni banana dɛ mais mun ye n wele alhamdulillah a ma bana a ma sa mais kelen min sara mun ye kɛlɛ kɛ k'an tɛ jɔ an ka taa o de tora an t'a na ala cɛ dɔn dɛ mais a kɔni ma taga ni taamasiyɛn ɲuman ye parce que ale de ye jama bɛɛ bali ko jɔli tɛ kɛ ko fo ka taga o de ye fɛn min bɛ mɔgɔ ɲɛ i t'a dɔn a duurunan ani a laban wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut ni si t'a dɔn i bɛ sa dugukolo yɔrɔ min na kan si t'a dɔn an bɛɛ b'an kun fɛ an bɛ e yɛrɛ bolo i ye africain de ye i bɛ sa Afrique mais ala b'a latigɛ i bɛ taa sa Asie 2015 la y'a lajɛ maa hakɛ min sara Maka wallahi a fɛn fɛn sara bɛɛ ka laɲini kun ye k'u bɛ segin de parce que u taara bila de aéroport la a bɛ yen kaw fɔ ala ka segin n'aw ɲuman ye mais hali sini maa hakɛ min sara an t'a hakɛ dɔn mɔgɔ jamana si tɛ yen mun mɔgɔ dɔɔni ma y'a la bɛɛ ka mɔgɔ dɔ sara mais u kun t'a dɔn an taatɔ filɛ hiji min na an bɛ to yen mais u taara olu sara an yɛrɛ taara foli kɛ dɔw ka hôtel la wallahi n'u kun bɔra min na a ka sagi yɛrɛ labɛnnen a tɔ kɛra dɔrɔn k'an bali sagi labɛnni bannen a kan ka fɛn fɛn sama muso ma n'a den wa teriw a bɛɛ sannen don a bɛ sagi la an taara foli bila ani minnu bɛ chambre kelen kɔnɔ o ye kasi daminɛ u sina k'u bolo don di dugu ma ka sagi sama ten k'i ɲɛ t'a ka sagi la a y'a ka fɛn bɛɛ san ka ban a tɔ kun tora dɔrɔn n'an kun seginna a b'an bali u b'a pese dɔrɔn an bɛ na mais ale su tora yen a ka sagi nana mais a kun t'a dɔn k'a bɛ sa o de kama Imam Kurtubi ko fɛn saba bɛ ala y'o dogo an na i sa don i t'a dɔn i sa yɔrɔ i t'a dɔn i sa cogo i t'a dɔn i sa don i t'a dɔn mata tamut ala y'o dogo an na i bɛna sa cogo jumɛn na wa kayfa tamut ala y'o fana dogo an na i bɛna sa yɔrɔ jumɛn wa ayna tamut ala y'o fana dogo an na nin bɛɛ dogora an na kan kan jija de a kana fɔ ko saya tuni k'a bari la o de ye وما تدري نفس بأي أرض تموت نشتا دون كفايبين سادوننا إن الله يكاد على عليم على يدوني مساي خبير على يمسدولي من الكنيا العبر والدروس من آية فلانية أنسرك مناسي أو ما آياننا وديني كبنواتي أما يني على في على كفميا دامبل على كهرة كامبي على كسبتي كاني على كامبيلا دين سطورة على كبركة دوانا ni turna na ɲɔgɔnna ba ɲini masaba ala fɛ ala ka ɲɔgɔnna caman caman bila an si la Amin. ala ka k'an bɛɛ y'an ka alijinɛ donni sababu ye Amin. ala kana k'an si ka dalu ye Amin. ala ka k'an ka haminako wulila ye Amin. k'a kɛ sijan ni kɛnɛya ye k'o kalifa an bɛɛ la Amin. wa salli allahumma wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin
وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. التكبير. أيسي دومنا كيسا. يرمى سيفولو التكبير. أمنا ميكروتي إمام جانيما إن شاء الله. أبنا أتمنى فلوك إمام جاني. فضل. Ay sabari ay siri anule ka shaku wele kana ni ka mo wele kana iba to ale le bo folo sani le bo insha Allah aywa imam Khalid Beya insha Allah imam Namuri Keita ananga mamishama imam Namuri Keita kan ka kuma sisa maren ale ni parent tola insha Allah ni ti de man kono imam Khalid علينا دولة باكة إمام جاني بسم الله. الحمد لله رب العالمين. Est-ce que dans 10 minutes on va terminer dans 10 minutes s'il vous plaît. Imam Jani a 3 minutes, Imam Namori Kolit a 3 minutes. L'organisateur, celui qui va parler des organisateurs, Imam Idriss. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ame Allah Ta'ala foga kunmalo. Ame foli lase ankaramo Imam Sheikh Abdallah Koita. Aye déplacement minke ka bon Malla ka se Côte d'Ivoire. Ani une délégation Senmamba Sunna TV Uba TV. Ame Allah Ta'ala dali kan ka sininya sinmaye ko be mala mo kala. Ame klafana ka Côte d'Ivoire fo. Ka damna asofolo fa so laba. La minikelabe mama ya yeresoro ni tourne kelengele nambela ka boka na ikloma job Allah Ta'ala kuma kana ka ke be majulmu ya fa ala mokela masami Allah ka funi kenesen ma ka me ala dali ka ke ferdausi la ka funi ambe ma ala mokela no kanu ka ke arjina no kanu ya ala mokela vraiment alhamdulillah rabbil alamin nous sommes tellement contents satisfaits de la Côte d'Ivoire partout où ante mena fanfa tunya na bado ya yaraka fo islamayani abetomi ma wala kiyira ni Allah Ta'ala ma ame ala tali abado aisiri tamani kala yoro maka minu fola abaro kano yambe ala mukala ka kama julmu ya fa ala mukala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Imam Namuri c'est pas normal ça. Malima, si on ne fait pas ça, c'est pas normal. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aywa bayi silamɛw fɛ ala ka luna bonya fo ka gɛlɛya cogo min na ni mɔgɔ min ni limaniyani bɛ ala ma ani alikiyama don ni luna nana i fɛ i y'a bonya ni ala y'o fɔ an bɛ se ka sigi ka luna bonya ala k'an bɛɛ jurumu yafa o tɛmɛnen kɔfɛ an tɛ kuma waati la n b'a fɔ organisateur ɲɛna o kana ni ɲɔgɔn kɛ tugun. L'événement est trop sublime pour le temps que vous avez pris pour le faire. S'il y a un tel événement d'une telle dimension, prenez un temps qui est raisonnable. Adamade se kuma lombe na tuga ka kuma bi. Na mena kuma daya. Abdoulaye Koita. Maraka de ne maniga de. Amela nyo fam. Ala ka mbesa obama. Maren awa jire ako kuna dia sɔrɔ cogo ka ca n'ala b'a fɛ k'i kuna dia a bɛ kuna dia mɔgɔ dɔ ka fɛn ta k'a ɲɛsin a ko nin kɛra ten a ko k'i fo k'i barikala a seko ye min ye organisateurs b'a kalama a y'o bɛɛ kɛ ko k'i fo min dalen b'o kan ka kuma ban Marenke Abdoulaye Koita duwawu dɔ bɛ yen wajurikɛla bɛɛ b'a kɛ ma minɛ bɛɛ ma a minɛna e kɔni ma
ene ka marakaya ko ni ala ya minema adwo te dore wajuri kala baba fo rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ma temine bema ala ya minema ala yi disi foni yara de ni be fe ka min fa be bi bo kuma wo yara be ñoom buskile ko le yara be bu dala ke ñoom ko no ta yi disi foni yara de wa yi nem fene foni ablay ni yakuma min fo mo fene ba famu yafqahu qawli tu es très éloquent, tu as la technicité, tu donnes des exemples concrets, on te comprend. C'est une chance que tous les prédicateurs n'ont pas. Merci beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour le Conseil supérieur des imams que je demanderai de rendre visite avant de partir au Mali. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atakbir. Bon, alhamdulillah, nous on ne va pas parler trop, c'est pour juste au nom du comité d'organisation. Vraiment, mais bella jenifo, amu tumanga kuma, mais à organisation d'Ilama, exceptionnellement, amé famille sabofo, uma songa kumata, olote na kuma, mais ni adama denga nyuman kiye, ni ma fo, wallahi arabi jigi ila. A organisation d'Ila ama, an srana, an jorola, an go masika bon, imam Diarra Klala kana foyer ko c'est Abidjan Sud. Kumasi Makuri et Port-Bouy. On va dire ainsi, ako aya kundo akoro ko alakabo. Ansela sakola kauma alhamdulillah vraiment oye anwasa. Enfin sila amba manui aja awajiri vraiment aye an la wasa. Kafara amba de chamanka El Haj Hassan ani momi namba ila sisa Jono alifana kafara Monsieur Sila Ani Hassan, Ani Mouchama Antisera Minou Tofo, le fondateur de la Colombe, M. Timogo Balo, qui a école Nama gratuitement Fouy Massara. Au fond, qu'on fait, on a représentant Oubéa, Kabo Malila, Kafara Ambadin Tchedoka, Ambadin Tchedo, Ali, groupe d'âme, comme Amba il a tourné, groupe électrogène, M. Diono, vraiment Amba faux. Au coffre, on a un consul faux. À l'état est là-bas, Bala Barayo, vraiment en bas faux. En fait, Ahmed Jawara en bas faux. Ahmed colonel Blif en faux. Ali Momo, Dougola, Keneka, Yedasi Kilimbo. Wallahi, Allah qui sera. Aïe en Kunawolo, Allah qui a bela jeni Kunawolo. Ahmed Chekou en faux. Aka Nalila en fait, Massia, vraiment en bas faux. Kadjara faux. Kambalinke no Jani ka faux. Ka organisateur befo Côte d'Ivoire fam be amena dani yoroina ya sabu mo taro kacha amena do labandi imam Khalil ma insha Allah ali bin do labanke kam wo labla wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.